नमस्कार दर्शक बंधु आज सकाळर गुरुत्वपूर्ण खबर उपरे नजर पकाइबा। भिडियोटी को संपूर्ण देखंतु और गोटे लाइक करी चैनल टी को सब्सक्राइब करंतु। कोटी कोटी चाषी खाता को जीव 4000 19तम किस्ती को नहीं बड़ अपडेट। जदि आपण जने चाषी अटंती तेबे खुशी खबर 19तम किस्ती रे खाता को आसीबो 4000 टंका। जदि आपण मध्य प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि टंका को उत्साहर सहित अपेक्षा करिसंती तेबे एही खबर आपणक पई उपयोगी। कारण अपडेट अनुसार एही समस्यार योग्य कृषकों अकाउंट रे 19तम किस्ती टंका जमा करा जिवो। केवल एतिकी नुहे गणमाध्यम रिपोर्ट रे मध्ये कहा जायछि जे एपरि कोटी कोटी चाषी अछंती जोंथिपाई सेमानक अकाउंट रे 2000 नुहे 4000 टंका जमा करा जिवो। एहार अर्थ हेउछि एमाने सेही कृषक जे मानकु 18तम किस्तीर लाभ मिली नाही। परवर्ती खबर एसबीआई रे मिलुछि सबुठारु सस्ता लोन। आज ही एहार लाभ उठांतु। बेले बेले आम आवश्यकता बढ़ी जाइताय एथिपाई समस्ते पर्सनल लोन कथा चिंता करिताय। तबे एसबीआई रु लोन आनिले आपण सहजरे परिशोध करि पारिबे। केतेक समय रे आर्थिक स्थिति खराब जोगु आमकु टंकार आवश्यकता होइताय। एही समय रे पर्सनल लोन सबुठारु भल विकल्प। किंतु कम इनकम पर्स कारणरू पर्सनल लोन मिलवा सहज होइनताय। किंतु एभली परिस्थिति रे आपण को भारतीय टेस्ट बैंक रु सहजरे ऋण मिल पारिबो। एहा बाबद को आपण को मासिक ईएमआई माध्यम रे ऋण परिशोध करबा को पड़िबो। परवर्ती खबर सुभद्रा योजना रे आउ एक नुआ अपडेट। जदि सुभद्रा पाई नाहंती सेमानक पई आसीछि खबर। सुभद्रा योजना रु बाद पड़िदिबा महिला मानक पई जरूरी सूचना दैचंती प्रभाती परिडा। जे मानक अकाउंट को जाई नाही सेमानक अकाउंट को जीव बोली कहिचंती। सुभद्रा योजना रो ग्रांड लॉन्चिंग पूर्व अनेक महिला आवेदन करथिले मध्य सेमानक ए जाए टंका आसी नाही। एही क्रम रे मानदंड पूर्ण करुनथिबारु किछि जनक नाम तालिका रु खटी जाइतिला। वर्तमान से नै बड़ सूचना दैचंती प्रभाती परिडा। परवर्ती खबर एसबु जिला कुहुड़ी रे अंधार हेबार संभावना। पाणीपाग विभाग रो सतर्क जारी। पाणीपाग विभाग रो रिपोर्ट अनुसार आसंता 14 तारिख पर्यंत राज्यर विभिन्न जिले में घन कुहुड़ी छाई घेरी रहिबो बोली संभावना रही। झारसुगुड़ा, पुरी, संबलपुर, कलाहांडी, जाजपुर, भद्रक इत्यादि जिले में घन कुहुड़ी देखा मिल पारे बोली सूचना मिली। यह व्यतीत गंजाम, गजपति, जगतसिंहपुर एवं केन्द्रापड़ा जिले में घन कुहुड़ी हेबो बोली पाणीपाग विभाग पूर्वानुमान करिछि। परवर्ती खबर देश में धीरे धीरे काया मेलाउछि। एचएमपीवी देशवासी को सतर्क रहिबाकु निर्देश देले सरकार। जड़े 10 मासर शिशु एही मारात्मक भूताणु रे आक्रांत होइछि। शिशु को वर्तमान डिब्रुगढ़ आसाम मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल रे भर्ती करी चिकित्सा करा जायछि। शिशुर स्वास्थ्य अवस्था स्थिर थिबा डाक्टर कहिछि। सेपटे आसाम रो प्रथम रिपोर्ट पॉजिटिव आसिबा परे राज्य रे आतंक खेली जायछि। आसाम रे एचएमपीवी संक्रमित चिन्हट हेबा परे देश रे यह 16तम मामला होइछि। गुजरात रे सर्वाधिक 5टी ह्यूमन मेटा न्यूमो भाइरस संक्रमित होइछि। शुक्रवार राजस्थान एवं गुजरात रे गोटे लेखाएं केस पॉजिटिव आसीतिला। यह पूर्व गुरुवार दिन 3 जनक रिपोर्ट रे एचएमपीवी पॉजिटिव आसीतिला। पड़ोशी देश रे संक्रमण मामला रे द्रुत गति माड़ी चलिछि। एहाकु दृष्टि रे रखी सिक्किम सरकार ए मार्गदर्शिका जारी करिसंती। परवर्ती खबर इंग्लैंड विपक्ष टी20 भारतीय दल घोषणा करिछि बीसीसीआई। बहुत दिन पर टीम इंडिया को फेरुचंती मोहम्मद शामी। इंग्लैंड विपक्ष टी20 सीरीज पे भारतीय दल घोषणा कर जायछि। इंग्लैंड विपक्ष भारत 5टी टी20 मैच खेलिबो। एहा परे 3टी दिनिकिया मैच खेलिबो। टी20 सीरीज रो सूर्य कुमार यादव अधिनायक दायित्व संभाळिबे। अन्यपटे अक्षर पटेल को एही सीरीज पे उप अधिनायक नियुक्त कर जायछि। टीम रे अभिज्ञ द्रुत बॉलर मोहम्मद शामी को शामिल कर जायछि। दीर्घ 14 मास पर दल को फेरिचंती मोहम्मद शामी। शेष थर पर शामी 2023 दिनिका विश्व कप खेली। आहत जनित समस्या कारण शामी ऑस्ट्रेलिया गस्तुर बाद पड़ते। परवर्ती खबर सूर्यघर मागणा बिजुली योजना रे मिलिबो सब्सिडी। प्रधानमंत्री सूर्यघर मागणा विद्युत योजना गरीब लोक मानकु जोगाई देबाकू निष्पत्ति नैचंती। एही योजना अधीन रे सोलार पैनल स्थापन करी प्रति मास रे 300 यूनिट मागणा विद्युत लाभ पाई परिबे। एतिसह 78,000 टंका पर्यंत सब्सिडी मिल पारिबो। देशर गरीब एवं मध्यवित्त नागरिकों को विद्युत समस्या मुक्ति जोगाइबा हेउछि प्रधानमंत्री सूर्यघर मागणा बिजुली योजनार उद्देश्य। एही योजना अधीन सरकार सोलार पैनल स्थापन पई सुविधा सहित मागणा विद्युत जोगाउछंती। एही योजना केवल विद्युत संचय करिबो नाही बरं अक्षय शक्ति को मध्य प्रोत्साहित करिबो। परवर्ती खबर परवर्ती किस्ती मिलवाकू जाउछि सुभद्रा योजना। शीघ्र करंतु ईकेवाईसी। राज्यर महिला सशक्तिकरण लगी 8,000 रु अधिक आवेदनकारी पुनर्बार सामिल होइतिबा जणा पड़िछि। सुभद्रा योजना रे नाम जोड़िबा सुविधा उपलब्ध हेबा परे प्राय जो आवेदनकारी माने त्रुटि जोगु एही योजना रो बाद पड़ितिले सेमानकु सुजोग देबा लगी राज्य सरकार ऑप्ट इन व्यवस्था घोषणा करितिले।
ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥାର ସୁଯୋଗ ନେବାକୁ ରାଜ୍ୟ ମହିଳା ଏବଂ ଶିଶୁ ବିକାଶ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଓଡ଼ିଶାରୁ ପ୍ରୟାଗରାଜକୁ ଗଡ଼ିଲା ବସ୍ ଶୁଭାରମ୍ଭ କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ରାଜ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ଅଯୋଧ୍ୟାକୁ ବସ୍ ଚଳାଚଳ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଏହାକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ପିଭି ଯୋଗେ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି। ଆଗକୁ ଲୋକଙ୍କ ଚାହିଦାକୁ ଦେଖି ବସ୍ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି କରାଯିବ ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାର 5ଟି ଜିଲ୍ଲାରୁ ବସ୍ ସେବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ପୁରୀ, ଭୁବନେଶ୍ୱର, ସମ୍ବଲପୁର, ବ୍ରହ୍ମପୁର ଓ ଭବାନୀପାଟଣାରୁ ଏହି ବସ୍ ସେବା ହୋଇଛି। ଏହାକୁ ଲୋକେ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ସହ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଗ୍ରୁପ ଲୋନ୍ ନାଁରେ ମହିଳାଙ୍କ ଠାରୁ 40 ଲକ୍ଷ ଠକେଇ। ମହିଳା ଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କୁ ଲୋନ୍ କରାଇ ଦେବା ଆଶା ଦେଖାଇ 40 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଠକେଇ କରାଯାଇଛି। ଏଥିରେ 3ରୁ ଅଧିକ ମହିଳା ଠକେଇର ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହି ଘଟଣା ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଆସିକା ବ୍ଲକ କଣ୍ଡରାବଳି ଗାଁର ଘଟିଛି। ଗ୍ରୁପ ଲୋନ୍ ନାମରେ ମହିଳାଙ୍କ ଠାରୁ ଟଙ୍କା ଲୁଟ୍ କରାଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଗାଁର ଅଶୋକ କୁମାର ସାହୁ ନାମକ ବ୍ୟକ୍ତି ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ଫାଇନାନ୍ସ କମ୍ପାନୀଠାରୁ ଋଣ କରାଇ ଦେଉଥିଲେ। ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରାଇ 30 ଜଣ ମହିଳାଙ୍କ ନାମରେ ନକଲି କାଗଜପତ୍ର କରି ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ଜାରି ଦଖଲ କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ମହିଳାଙ୍କ ନାଁରେ ବିଭିନ୍ନ ଫାଇନାନ୍ସ କମ୍ପାନୀରୁ ପ୍ରାୟ 40 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଋଣ କରି ଫେରାଇ ଦେଇଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବଡ଼ ଘୋଷଣା କଲେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ। ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ମେଡିକାଲ ନେଲେ ମିଳିବ 25,000 ଟଙ୍କା ରାଶି। ଦେଶରେ ସଡ଼କ ଓ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ନେଟୱାର୍କ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ଅନୁରୂପ ଭାବେ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା ମଧ୍ୟ ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ବର୍ଷକୁ ଯେତିକି ଲୋକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି ତାହା କରୋନା ମହାମାରୀ, କୌଣସି ଦଙ୍ଗା କିମ୍ବା ଯୁଦ୍ଧ ସମୟର ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟାଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ। ଭାରତରେ ଦୈନିକ 4,074 ଜଣ ଲୋକଙ୍କର ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଜୀବନ ଯାଇଛି। ଗତ ବର୍ଷ ଅର୍ଥାତ୍ 2024 ମସିହାରେ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ 80,000 ଲୋକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ 18ରୁ 64 ବର୍ଷ ବୟସଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 64% ରହିଛି। ତେବେ ସବୁଠୁ ଉଦ୍ବେଗର ବିଷୟ ହେଉଛି 80,000 ମୃତକଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 50,000 ଏଭଳି ଲୋକ ରହିଛନ୍ତି। ଯଦି ସେମାନଙ୍କୁ ସଠିକ୍ ସମୟରେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ପହଞ୍ଚାଯାଇପାରିଥାନ୍ତା ତେବେ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନ ରକ୍ଷା ପାଇପାରିଥାନ୍ତା ବୋଲି କହିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସଡ଼କ ପରିବହନ ଓ ଜାତୀୟ ରାଜମାର୍ଗ ମନ୍ତ୍ରୀ ନିତିନ ଗଡ଼କରୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପୁଣି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଦେଲେ ବଡ଼ ଖବର। କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ମିଳିବ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଉପହାର। ରାଜ୍ୟ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଖୁସି ଖବର ଦେଇଛି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ବଡ଼ ଉପହାର ପ୍ରଦାନ କରିବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଏନେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ରାଜ୍ୟ କର୍ମୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବୀମା ଯୋଜନାରେ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ବାର୍ଷିକ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ବୀମା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ। ସେହିପରି ଗମ୍ଭୀର ରୋଗ ଇତ୍ୟାଦିରେ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଲ୍ଥ କଭରେଜ ମଧ୍ୟ ମିଳିପାରିବ। ଏନେଇ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେମନ୍ତ ସୋରେନ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଚାଷୀଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଟଙ୍କା ପଠାଇଲେ ମୋହନ ସରକାର। ଅଦିନିଆ ବର୍ଷାରେ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ 49,000 ହେକ୍ଟର ଚାଷ ଜମି କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି। ଏଥିରେ 1,23,000 ଚାଷୀ କ୍ଷତିପୂରଣ ପାଇବା ପାଇଁ ଅନଲାଇନରେ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିଥିଲେ ଚାଷୀ। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 16,095 ଜଣ ଚାଷୀଙ୍କ ଆବେଦନକୁ ବୀମା କମ୍ପାନୀ ଅନୁମୋଦନ କରିଛି। ଜିପିଏସ୍ ଆକଳନ ଅନୁସାରେ 25% କ୍ଷତିପୂରଣ ରାଶି ଚାଷୀଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତାକୁ ପଠାଇଛି ବୀମା କମ୍ପାନୀ।